नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि जनवरी मास 20 तारिख 2026 मंगलवार। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटिए रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी बरुणेश्वर मेला जाजपुर रे। आजिर नाटक भोला शंकर अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार प्रथम रजनी ओलाशुणी मेला जाजपुर। आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी जगन्नाथपुर त्रिवेणी केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांड मना। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी धामरा मकर मेला भद्रक रे। आजिर नाटक हा कृष्ण बोली जाऊ जीव। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बिलेई शुणी मकर पड़िया जगतसिंहपुर। आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी तालचुआ केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक पारिबेनी केही अलगा करी। यात्रा धौली आज हेउछि तार तृतीय रजनी साला शुणी कोरेई जाजपुर। आजिर नाटक चंडाशक। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी बरुणेश्वर मेला जाजपुर। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी गड़ हरिशपुर जगतसिंहपुर। आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तोते। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी फलपुर धामनगर भद्रक रे। आजिर नाटक पाप बजार रे पुण्य मनीष। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी माँ जागुली यात्रा कमिटी बरुणेश्वर मेला जाजपुर। आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बाबा महाविनायक मंदिर पाख दर्पणगढ़ चंडीखोल जाजपुर। आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी बरुणेश्वर मेला जाजपुर। आज पुणी थरे सही नाटक जानुआर। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी खुंटापड़ा तेलकोई केन्दुझर रे। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्रा रंगमहल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सात भौणी भद्रक रे। आजिर नाटक दरिया कूलर दरदी बंधु। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पंचुलिंगेश्वर नीलगिरी बालेश्वर। आजिर नाटक बदनाम गलीर बादशाह। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार शेष रजनी अट्री बाघमारी खर्दारे। आजिर नाटक काचर सहर। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी धामरा भद्रक रे। आजिर नाटक बऊ। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार तृतीय रजनी भंगानई मदनपुर केन्दुझर। आजिर नाटक हरि नामे किरस अछि। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी बरुणेश्वर मेला जाजपुर। आजिर नाटक गैंगस्टार। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी बेणीरामपुर नरेंद्रपुर कटक रे।
ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ନା ଲୁହ କାନ୍ଦୁଛି। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରିଲାଏନ୍ସ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀରେ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ଲାଗେ ନୂଆ ନୂଆ। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅଡ଼ଶପୁର କଲେଜ ପଡ଼ିଆ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଅଭାଗିନୀ ଅଞ୍ଜଳି। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆମ୍ବ ଛେନାପତି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ବିଚାର କେବେ ଦେଖିନି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଅଳାଶୁଣୀ ମେଳା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ହେ ଈଶ୍ୱର ପାରିକର। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ବେଲପାଳ ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଜଗା ଧରିଛି ଜୀବନ ପଘା। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। କେଁଝରା ଯଶୀପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିଛି କିଏ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କମର୍ଦା ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଉକୁଳେଇ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ବାଟ ପାଉନି ମୁଁ ହାଟ ମଝିରେ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗୁହାଳିଆ ଟୁକୁଣା ଆନନ୍ଦପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗଭରପୁର ବନ୍ତ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନହକା ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ତ ଗପ ମିଠା ତ ପାପ ମିଠା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଟାଙ୍ଗର ବନ୍ତଳା କେନ୍ଦୁଝରରେ ଆଜିର ନାଟକ ଲୁହରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗୁଡ଼ପାଇ ଚାନ୍ଦିପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲୁହରେ ତୁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବଳରାମଗଡ଼ି ଚାନ୍ଦିପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦ ନାରେ ବାଇଆ ମନ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ସିଙ୍ଗିଟିଆ ବେତନଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏ ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ତାଳବରେଇ ବଗଦା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସଇପୁର ମୁନିପଡ଼ିଆ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସୁନାମୁହିଁ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଟାଇଁସର ଦେବଗଡ଼ରେ ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ହରିଣୀ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଛୁଟି ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।